Suite de notre soirée, mesdames et messieurs. Celui-là, on connaît peut-être mieux si je vous dis MMA. Normalement, oui. Normalement, oui. Je ne vais pas dire que MMA, d'ailleurs, je vais vous dire MMA et JJB. JJB, Jiu-Jitsu brésilien. On va retrouver dans quelques instants, on va se retrouver avec le dojo des Titans, de nouveau, dirigé, je vous le rappelle, par Sonia et Stéphane Winder. Pour ce nouveau passage, les pratiquants vont vous proposer donc du MMA, popularisé ces dernières années par les retransmissions, on a tous vu, je pense, télévisées, des combats de l'UFC. Le MMA se veut un art de combat mêlant les techniques de percussion, de lutte, de soumission. Vous allez pouvoir apprécier ce soir les transitions de combat, des coups de poing aux amenés au sol, du contrôle de l'adversaire. Le MMA va faire place ce soir sur la scène de Montbeton pour une démonstration bien engagée, vous allez voir, sous les applaudissements encore. Encore et encore et encore à Montbeton. MMA. La démonstration qui suit, effectuée par les Titans, est la pratique de jiu-jitsu brésilien, souvent nommé JJB. C'est une pratique qui nous vient du Brésil et popularisée par la famille Gracie. Cette discipline de combat, qui se pratique avec ou sans kimono, débute debout et finit très souvent au sol. Toutes les projections, mises au sol et soumissions sont autorisées. Ce sport permet à un combattant de vaincre son adversaire, quel que soit son gabarit. Bete voou, voou, bete voou, voou, deixa voar. Deixa voar. Acordo bem cedo, tomo meu café. Obrigado, meu Deus, por me pôr de pé. O dia de trampo já vai começar. Eu sigo na raça pra noite treinar. Eu sou jiu-jiteiro, mais um guerreiro, trabalhador, um pai de família que nada abala nem passa minha guarda, pois jogo de gancho pra raspar a vida. Vou matar meu leão, não deixo pra depois, pois guerreiro focado sabe que é foda ter que matar dois. No tatame eu brigo e na vida também, então vamos à luta, tá fácil pra ninguém. Ando devagar, já tomei leg lock. Não aponte o dedo, quem estica o braço leva armlock. Eu não conto com a sorte, sorte é treino pesado, várias repetições, sempre traz resultado. Eu não quero só meia, o meu sonho é gigante, motivar lutadores em suas lutas constantes, levantar a cabeça do meu povo guerreiro. Você quer, você pode, você é jiu-jiteiro. Não esqueça a fé pra seguir na missão. Sempre peço ao Pai, pros irmãos proteção. Agradeço o treino, sem nenhum machucado. Digo amém depois osso,
O meu treino é sagrado. Tatame é selva, a vida é selva. Temos que matar leão dentro e fora do tatame. Você pode mais, guerreiro. Você tava pensando em desistir porque no tatame tá difícil, na vida tá difícil. Levanta a cabeça e vai à luta, tamo junto. La représentation qui suit est un mixte de plusieurs arts martiaux appelés plus communément MMA. Les combats se pratiquent dans un octogone où sont autorisées toutes sortes de percussions, pieds, poings, genoux, coudes, et toutes mises au sol, projection et soumission. Également, des percussions sont autorisées au sol. Vous verrez dans un premier temps un entraînement sur cible, suivi d'enchaînements techniques et de combats. Les combats sont effectués par Yanis et Guillaume, qui ont représenté le club des Titans au dernier championnat de France à Paris, auquel ils ont fini respectivement champion de France et vice-champion de France. Tell me if you feel me. I think niggas is trying to kill me. Picturing pistols, spitting hollow points till they drill me. Keeping it real, and even if I do conceal my criminal thoughts, preoccupied with keeping still. See niggas is false, sitting in court, turn snitches. They used to be real, but now they petrified bitches. I'm trying to be strong. They sending armies out to bomb me. Listen to Ron, the only DJ that can calm me, constantly on. My firepower keep me warm. I'm trapping the storm, and fuck the world till I'm gone. Bitches move on. Word is born, you'll get drawn. I'm bustin' on Giuliani, rubbing my niggas wrong. And then it's on, before I leave, picture me. I'm spitting that pump, bitches and hustling to be free. Watch me set it, niggas don't want it, you can get it back. Make these jealous niggas mad, I said it. This thug like nigga, we don't cater to you hoes. Fuck with me, have 100 motherfuckers at your door. With both bullets, strong. The only DJ that can calm me, constantly on. My firepower keep me warm, we listen to Ron. The only DJ that can calm me, constantly on. My firepower keep me warm, me listen to Ron. The only DJ that can calm me, constantly on. My firepower keep me warm, me listen to Ron. Jehovah said I'm born from the pearly gates, fuck 'em. I didn't wanna go to heaven anyway, but my mama got me on my knees with my hands gripped, talking about some praise the Lord shit. Hail Mary, fuck her, I never knew her. I probably screw her and dump her body in the sewer. Our Father, my pot stuck up those spots, big, black and mean with the fifth by the gabardine. What you expected from his next to kin? I'm loco, bro, but ain't no Mexican. I got nines in the bedroom, Glocks in the kitchen. A shotty by the shower if you wanna shoot me while I'm shitting. The lesson from the Smith & Wesson is depressing. Niggas keep stressing the same motherfucking question. How many shots does it take to make my heart stop and my body start to shake? Listen to Ron, the only DJ that can calm me, constantly on. My firepower keep me warm, we listen to Ron. The only DJ that can calm me, constantly on. My firepower keep me warm, we listen to Ron. The only DJ that can calm me, constantly on. My firepower keep me warm, we listen to Ron. The only DJ that can calm me, constantly on. My firepower keep me warm, we listen to Ron. Punk ass cops can't save me. Mama tried to raise me, but had too many babies. Papa was a motherfucking joke. Used to find dope in his coat and nearly choke when they tell me not to smoke. Damn, don't get me started. My mama smoked so goddamn much when she was pregnant. I'm surprised I ain't retarded. At night I can't sleep, count feet as they pass through the glass. And my neighbors 5 deep, staring at the wall, heard a scream. Wake up in the morning, see the blood in the hall from the murder scene. Don't cry, just ask why, and try not to die as I take you through a ghetto niggas lullaby. On the corner where the niggas sling they crack in the undercover shack. Those that don't bounce they back, I daydream about the dope world. Take a puff from the front and watch the smoke swirl. My heart's blurred, it's wrong. The only DJ that can calm me, constantly on. My firepower keep me warm, we listen to Ron. The only DJ that can calm me, constantly on. My firepower keep me warm, we listen to Ron. The only DJ that can calm me, constantly on. My firepower keep me warm, we listen to Ron.
Let's go. Yeah. For those of you that wanna know what we're all about, it's like this, y'all. This is 10% luck, 20% skill, 15% concentrated power of will, 5% pleasure, 50% pain, and 100% reason to remember the name. He doesn't need his name up in lights, he just wants to be heard, whether it's the beat or the mic. He feels so unlike everybody else, alone, in spite of the fact that some people still think that they know him. But fuck him, he knows the code. It's not about the salary, it's all about reality and making some noise, making a story, making sure his click stays up. That means when he puts it down, Tox picking it up. Let's go. Who the hell is he anyway? He never really talks much, never concerned with status, but still even him starstruck. Humble through opportunities given despite the fact that many misjudge him cause he makes a living from writing raps. Put it together himself, now the picture connects, never asking for someone's help or to get some respect. He's only focused on what he wrote, his will is beyond reach, and now it all unfolds, the skill of an artist. This is 20% skill, 80% beer, be 100% clear, cause Ryu was ill. Who would've thought he'd be the one that set the West in flames? And I heard him wreck it with the Crystal Method, name of the game. Came back, dropped Megadeth, took him to church. I like Bleach, man. Ryu had the stupidest verse, this dude is the truth. Now everybody giving them guest spots and stocks through the roof. I heard he fucking with that This stock. is 10% luck, 20% skill, 15% concentrated power of will, 5% pleasure, 50% pain, and 100% reason to remember the name. They call him Ryu, he's sick and he's spitting fire and Mike got him out the dryer, he's hot. Found him in Fort Minor with top, but a fucking nihilist porcupine. He's a prick, he's a cock, the type women wanna be with, and rappers hope he gets shot. 8 years in the making, patiently waiting to blow. Now the record we should notice taking over the globe. Vous allez assister maintenant à un combat de Kempo, qui est une discipline japonaise et qui est un style de karaté. Elle se pratique main nue, en pied-point, avec des amenés au sol et des frappes autorisées. Cette démonstration est effectuée par Frédéric Leonetti, 5e dan de Kempo, et Stéphane Winder, 2e dan de Kempo. À noter que Stéphane, qui est multiple champion de France dans plusieurs disciplines similaires, est sélectionné pour les championnats du monde de Pankido. Cette discipline a les mêmes règles, mais se pratique torse nu. Ça, c'était super aussi. Hein. C'était super. Je sais pas, on a encore un petit peu du MMA, moi. Ah, mince, moi j'appréciais. Vous aussi. Vous aimez bien le MMA Stéphane. Ah oui, ben reviens. J'ai des amateurs là, donc on va en parler juste un tout petit peu. Pas fatigante, la santé toi. Hein, tu sais que tu es mon copain. Hein, voilà. Ça n'est pas avant, tu le sais maintenant. Dis-moi, en fin de compte, c'est pas toi que je voulais, mais je voudrais que tu me les fasses venir, parce qu'on est un bon beton ce soir, entre nous. Moi, j'ai 2 champions, on m'a dit, là j'ai entendu, champions de France, là, comme vous, mesdames et messieurs. Comment on accueille des champions de France à mon beton? Comment on accueille des champions de France? C'est vous les gars.
il y a un champion, un vice-champion. Champion et Guillaume, il est vice-champion. Et alors, comment ça se passe hein? Bien. Le MMA, ouais, sûr, champion, ça se passe bien, je suis d'accord avec toi. Mais ça fait longtemps que tu fais de la compète et que tu pratiques déjà? MMA, ça va faire 6 mois. Et les sports de combat, ça va faire 3 ans. J'ai fait 2 ans de kickboxing et un peu de grappling. Et comment on peut être champion, Stéphane? 6 mois de pratique, comment on peut être champion? Du travail, de la détermination. Donc, pour pardon, je te coupe la parole, des prédispositions peut-être aussi? Des prédispositions, mais ceci dit, ils ont vraiment beaucoup travaillé, très assidûment. Ils avaient déjà le physique. Quand la pierre est bonne, il suffit de travailler correctement. Je félicite parce qu'il y avait 700 personnes. Dans chaque discipline, il y avait 5 pages. Il y avait 22 combattants dans chaque discipline. Donc ce sont des combats de 2 minutes, avec des petits gants, comme vous l'avez vu. Et c'était très très intense. Voilà, donc premier et second, pour une première année, 5 mois de pratique, l'année prochaine, on fera mieux. Oh, l'année prochaine, on fera mieux, c'est pour toi ça, T'as ici sur cette deuxième place, tu sais, c'est génial, hein. C'est génial à cette chose. Je suis assez déçu quand même, parce que j'aurais préféré être premier, bien sûr, mais bon, c'est comme ça. Regarde, nous on est contents de vous là. Champion de France. Au club, nous avons plusieurs instructeurs qui viennent. Pierre, qui fait du pied-point. Pierre, viens 2 minutes. Allez, voilà, comme ça on peut le voir, on peut l'applaudir bien fort. Pierre, monsieur. Pierre qui prend les séances de pied-point. Nous avons donc, vous allez découvrir Frédéric, qui est un expert en campo et au sol. On a Sonia qui suit cinquième dame. Sonia qui suit les compétiteurs au niveau mental. Sans mental, on ne fait pas grand-chose. Donc voilà, on a une équipe pluridisciplinaire et je les remercie pour tout le travail qu'ils ont effectué depuis le début de l'année. Allez, on s'arrête là. J'aurais d'autres questions, mais on ne s'arrête pas pour ce soir. Merci encore une fois, très très fort, les champions et les autres. Bravo. Bon, belle soirée que nous a concocté le Wingsu encore une fois cette année.